Écoute, l'arrivée de Nail El-Anaoui comme d'autres joueurs auparavant. Aujourd'hui, Tkodot Chofom, milieu de terrain, Anna Richardson qui n'est pas convoqué, Anna Belahian qui n'est pas convoqué, Anna Targaline qui n'est pas convoqué, des joueurs qui jouent au haut niveau, mais qui ont moins de temps de jeu pour le moment, qui n'arrivent pas à s'imposer comme je l'aurais souhaité moi au milieu de terrain. Mais les cartes, elles sont toujours redistribuées. Maintenant, Kamoudarib, l'équipe nationale, elle est dans l'importance toujours de gagner et de garder un équilibre. Tu parles des cadres de la Coupe du Monde 2022, mais à chaque fois, je le répète, tu ne peux pas passer en 3 ans d'une équipe avec un groupe de 25 joueurs et 3 ans après, il n'y a plus de joueurs de la Coupe du Monde. Les cadres, ils sont là, il y en a qui jouent. Le cas de Azdin, à un moment donné, il y a la concurrence, c'est pas une question de il était en 2022 ou pas. Donc bien sûr que le fait qu'il y ait Nail ou un autre, la concurrence est liée. Après, Anna, à la Simana Likanchouf, elle a la forme du moment, elle a le style de jeu, l'Iran Bréo, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est différent. Elle a l'expérience aussi, parce que l'Afrique, Chauvetot par exemple, sur différents matchs, Kainin, il faut qu'il s'adapte au maillot, mais l'arrivée de Nail, qui a un profil, qui m'a milieu de terrain, les 2-8, pivot, c'est un joueur qui est polyvalent, donc Rancho Fouad Simena, quel sera le meilleur poste pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer. Mais la concurrence est liée. Au Goulti Ala Dreid Chan, bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs, Kan Arfohom, il y en a plusieurs, Likan Andi Felfus, tu peux parler du cas de Harimet, tu peux parler du cas de Anes Bash, tu peux parler du cas de Louadni, Likan Maya Felfus, donc c'est tous les joueurs qu'on connaît, le Scout je le connais depuis Mohamedia, Mirif, Berken, on les a vus cette année, Liwi, Khairi, tout le monde on les connaît, c'est des joueurs qu'on connaît et comme j'ai dit, le Bab Mahloula, là c'est une bonne opportunité dans cette compétition de pouvoir démontrer leur capacité, mais c'est l'équipe nationale qui a la concurrence, c'est pas qu'une question aussi non plus d'une compétition, c'est d'être régulier et c'est surtout de pouvoir retirer la place d'un joueur qui pour moi pour le moment j'ai plus besoin, mais la porte elle est ouverte. Ouais, bonne question. Magoul je l'ai blessé, Anna Mazraoui blessé, Rahimi blessé, Anna Bzef Dreit, Oma Bhali Goultif, la préparation par exemple, Wahed Ould Bhal Abqar, qui blessé depuis le 13 avril. Signa Fretafé, mais elle m'a qualifié, donc je connais Njibo encore, il prend mal le groupe, Goun Hassan, il prend mal le farqa diallo, il khdem. On chauffe منين يرجع في la compétition. Zazoua بدل Botola, est-ce que c'était le meilleur choix pour lui? L'avenir nous le dira, mais le bab ماشي مسدوده غنشوفوا ماركا واحد بينالتي ماتش الاخر ضد دوحه اللي فرقه كنعرف سي با سهله دار ان بون ماتش. La porte est ouverte من اي واحد بحال اللي قلتي عندي des choix. عندنا الرجعه ديال اخوماش, c'est un joueur sur qui j'ai beaucoup de confiance ou d'avenir. كان هو التوقيت باش نحطوا له حتى هو لو سينيال ملي لا كوب دافريك جايه وهو مازال في بالنا. دونك غنشوفوا هاد السيمانه كيفاش غيكون معنا. il est rentré 2 fois, une fois 25 minutes, une fois 15 minutes. Donc الرجعه ديالو مزيانه لينا, surtout في un poste à droite. Adli m'a été le Charsta, d'un bon transfert في Bournemouth, d'un bon début de saison. Lui aussi, c'est un signal, il montre ses qualités. Talbi, qui a fait un bon transfert aussi en première ligue, Katchofo Fejneb, Ben Srer, il peut jouer à gauche. La concurrence, aujourd'hui, l'Ikata Gemni, c'est beaucoup de choix, beaucoup de concurrence. Imma Ben Hadouli à la barra, Imma Hadouli d'après. Après, c'est des choix d'entraîneur. Elle a les profils, elle a le jeu Librena, elle a le style de jeu, elle a l'envie, elle a la forme du moment. Des fois, mais elle a la forme du moment. C'est une qualité technique qui, pour moi, est au-dessus de la moyenne. Des certitudes sur le jeu. Est-ce qu'il sera à 100% Béchilab? On va voir cette semaine. Peut-être qu'il ne jouera pas, mais en tout cas, c'est un signal parce que je pense qu'il sera transféré dans les 48 heures. Il faut qu'il trouve une solution, mais c'est par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce que Mazel Iqdar Yahtena, Inch'Allah. La période, pour faire la liste, c'est pour ça qu'il y a des logiques et des non logiques, parce que des fois, c'est adapté à la Halil Amni fait. Au même moment, on avait fait guerre contre Aïtlo, مع Hazdin, وكان واحد peut-être une question d'un journaliste, علاش مازال ما لعبوش وعيطتي لهم. في الآخر, c'est des joueurs
اللي حتاو وغيحتاو encore ou l'avenir حتى لي raison parce que من بعد مشى l'Olympiakos عازين ودار une grande saison ونايف دار une grande saison في la Real Sociedad. C'est un rassemblement il faut mixer un peu les choses. Rien n'est parfait mais on fait les choses كنعرفوا واش كنديروا. Bon pour la première question كنسناو le même type de match اللي لعبنا في لالي. عندهم واحد المدرب اللي كان المدرب ديالي كنعرفوه باش يموتيفي الفرقه ديالو تاكتيكمون ديما واقف ماشي سهل تماركي بزاف د الاهداف على بدو دونك فوالا وشرف كبير الصراحه ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في هذا ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. جو بونس سي ان بو سامبول ان توكا ماشي لي على بدو زكي على شنو حتى على المغرب وكمدرب ولا كلاعب يدخل تا هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون يكون بدو زكي فوالا سي كان اللي كنبغي بزاف اللي حتى لي بزاف دونك تري زورو. غيكون ماتش ماشي سهل بحال اي ماتش اللي كنلعبوا ما كيكونش سهل. كاين une motivation intrinsèque des adversaires باغيين يربحوا المغرب. on est premier pays africain FIFA premier africain في la CAF. on a un beau stade عندنا جمهور كبير دونك اي فرقه ملي كتجي une surmotivation ما غاديش تكون سهل بحق غنخدموا مزيان هاد السيمانه باش شفنا اللي ما درناش مزيان في لو ماتش عليه باش نريغليو هاد المشاكل اللي كان طرانا باش نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا الستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعد الشركات اللي بناو هذا الستاد لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire un temps record. c'est ça le made in Morocco بحال اللي كنت كنقول المغرب بدل ça montre que maintenant الحمد لله on est dans la cour des grands on est capable donc بغيت نقولهم برافو pour le travail اللي داروا في هذا الستاد. ديما كتعرفوني دابا انا ولدكم دونك يمكن تيق بزاف مره دونك لا تيق بالخدمه تيق بلي ريزولتا كيفاش نقدروا نحطوا الثقه الجمهور بلو بو ديكسبيريونس اللي عندي دابا في هاد الكره بعدا في العالم وكثر في المغرب. الجمهور المغربي غيكون مرتاح غير ملي غيشوف الكاس في اليد ديال اشرف ان شاء الله. قبل واخا تربح ب5-6 غيكون مرتاح غير ملي غيشوفها علاش عندنا بزاف لي ديزيليزيون كان عندنا فراقي كان عندنا بزاف وديما كنكونوا غاسيوري مرة كنشوف لي كومبيتيسيون غاسيوري بزاف عندنا فرقه غنديروا كنمشيو دونك كيفاش نقدر نغاسيوريهم هي غنجمعوا بحال اللي قلنا غنكونوا لونيون ساكري. خصنا واحد الجمهور اللي انا كيبان لي حتى هو دخل مع الفرقه هو اللي غيعاوننا باش نربحوا. كنشوفوا كيلعب واحد الان رول اللي كبير واللي غنحتاجو هي الجمهور اللي غيعرف ملي لا كومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله باش دير لها كوب دافريك. خصنا نكونوا مجموعين غندوزو في دي مومون في دي ماتش اللي ما غاديش يكونوا ساهلين. كتشوفوا اي كومبيتيسيون اما البنات اما الشان اما لي يو 17 اما لي يو 20 مره كدوز لي بينالتي كتربح في الدقيقه الاخريه. وهذا القانون اللي كنقول ماشي باش نحبها على الفرقه هادشي اللي غيطرا في لا كوب دافريك. يمكن غنربحوا واحد الماتش في الدقيقه الاخيره على الجمهور غيعاون هاد اللعابه يمكن غندوزو في لي بينالتي بحال اللي مهم هي نكونوا مجموعين نحطوا نبان ليماج ديال هاد الفرقه ونديو هاد الكاس مجموعين ماشي الركراكي اللي غاديها ولا الفرقه اللي غاديها المغرب كامله ان شاء الله اللي غاديها وهادشي اللي بغينا دونك باش لي راسيوري غنقولوا ان شاء الله غيكون غير الخير. لا ليست السؤال مزيان كلشي ملعب على لا كوب دافريك. لي بلاص سون ريديستريبيوي دابا عام كنقدموا عليها كاينين اللي كيجيو كاينين اللي كيمشيو كاينين اللي كنبغيو نشوفوهم يرجعوا باش نشوفوا باش ملي غنديروا لا ليست شفنا على اللاعبين كاملين ولو شوا ديالنا ملي غندير لا ليست يكون اكيد ملي 100% ما درناش غلط حنا في الجروب اللي بغينا باسكو خصنا تكون عندنا لا كاليتي وخصنا تكون حتى ليتا ديسبري يكون موجود وعارفين لا ريسبونسابيلتي اللي غتكون عندنا اما حنا اما اللاعبين. دونك اليوم سي ليست دو مومون باش ان شاء الله بغينا نتاهلوا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. دونك مهم شفنا ليتا دو فورم شفنا بزاف د الحوايج وشفنا كاين دو 3 نوفو جوار فوالا اون افونس او موا دوكتوبر غتكون اون ليست اخرى بالحكا 50-60% عندك ديما لوساتور اللي كتبقى باسكو ما تقدرش تبدل 80% دو ليفيكتيف قبل اون كوب دافريك دونك فوالا. à l'extérieur بحال ديما يمكن ملي جيت انا بوتيت جي جوي بلوس دو ماتش à l'extérieur qu'à domicile دونك مولفين لعبنا في كوت ديفوار اون كوب دافريك لعبنا لا كوب دي موند على برا واخا الجمهور
كان مغربي. لعبنا دي ماتش اميكو على برا، لعبنا الغابون، لعبنا تنزانيا، ربحنا لهيه. مشينا لجنوب افريقيا كنا خسرنا ب2-1 افيك اون ايكيب رومانيه في شهر 6. لا كنعرفوا لافريك اي ماتش ماشي سهل، سورتو ملي كتسافر، سورتو غنلعبوا الجمعه من بعد كاين الاثنين. ومازال عندي بوتيت دي بونسي ولا ربحنا الماتش ديال النيجر وتاهلنا، واش ماشي لو ماتش باش نتيستيو شي حوايج ميم كي تابخون دي ريسك، مي سو سرا بوتيت لو مومون. دونك كاين بزاف د الحوايج اللي الماتش ديال الجمعه اللي غيعطينا دي ريبونس. بالحق دابا ما كنفكرش واش على برا، كنفكر سورتو نربحوا الماتش ديال الجمعه، نديروا ان غران ماتش، ومن بعد غنشوفوا على الجمعه واش كاين دي شونجمون على الماتش زامبيا، ونشوفوا شي حوايج اخرين قبل لا كوب دافريك ان شاء الله. بوتيت كي بو نو سيرفير دان فري ماتش اميكال باش نشوفوا دي شوز ان شاء الله. بالحق خصنا نربحوا الجمعه. عبدي اللي بليسي. اوكي. Abdé, il a eu un gros problème à la cheville au mois de juin. Alhamdoulilah, il a été bien pris en charge par le Betis de Séville. Mazel Mabdash les matchs. Il va reprendre la compétition, je pense, courant septembre. Mais c'est un joueur sur qui je compte aussi, Abdé, qui est important pour moi. Il a un style, donc Katchouf Mliken la concurrence. Donc, mais c'est une question de blessure pour Abdé. La première question pour les couloirs, les latéraux, Khali Goulti, avec l'absence de Nosser, ben c'est peut-être un bien pour un mal, parce que Katourinam, tu as des certitudes, tu as la Coupe d'Afrique, ou de blesser des cadres, ou c'est qu'on a des solutions. Donc tous ces mois qu'on a eu là sans Nosser, ça me permet de voir des joueurs, ça me permet de voir Karouani qui va revenir. Il a fait un bon petit début de saison. Donc c'était le moment pour moi de le voir. On a Edem Aznou qui a eu un petit problème à la cheville, qui vient de changer de club, qui n'est pas à 100%. Donc c'était le moment, on connaît Edem, donc voilà, Karouani il vient, on va pouvoir le juger pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on devra faire des choix, on aura vu le maximum de joueurs. Belhamri, il est en pleine compétition, donc il va arriver aussi, Inch'Allah, samedi, qu'il lui arrive rien, mais il va arriver avec beaucoup de morale, avec une bonne préparation aussi, donc ça nous apporte des certitudes. Chibi, pour moi, c'est un joueur qui est confirmé, qui a gagné la Champions League en Afrique, qui a été le meilleur joueur, meilleur arrière-droit en Égypte, qui est une certitude et du championnat et du football marocain. Donc voilà, il est bien revenu, comme j'ai dit, il a été performant avec son club, ils ont créé l'histoire avec Pyramide. Istel Nerja Nchofo, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Il est en train de conforter sa place à l'Espagnol. Donc ouais, on tente des choses et on voit pour après prendre les meilleurs choix, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Je vous cache pas qu'il y aura sûrement un arrière-gauche qui va nous rejoindre aussi, qui va changer de nationalité sportive sans citer son nom. Donc il va y avoir la concurrence. C'est ce qu'on voulait et à chaque fois, c'est ce que je dis. Allez, je m'accanadarche par rapport à Neil, Ken Goulkoum. Dima, quand on ne fait pas trop de bruit sur les joueurs sans mettre de pression. Il y a des choses qui se passent en coulisses, il y a des changements de clubs, il y a des clubs qui mettent la pression. Surtout quand il y a une année de Coupe d'Afrique. Donc il ne faut pas croire que c'est facile pour les joueurs, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques. Donc tant que Mike Kounoch, je suis obligé de protéger. Donc Maramara, نصوم تلتيام نقدر نكذب على شي لاعب نقول لكم لا كان هادشي حق في الاخر حنا خدامين وفي الاخر الحمد لله ملي كيجيو بالثقه ديال المغرب. ونايل بحال اللي قلتي pour moi d'avoir connu son père joueur de tennis qui a marqué l'histoire d'un sport au Maroc, voir son fils porter les couleurs de l'équipe nationale, moi en tant qu'entraîneur ça me et surtout que c'est mérité. Donc voilà, je suis très content qu'ils nous rejoignent et voilà, c'est pas une question de doute, c'est une question de timing, toqit. Et d'autres joueurs qui peut-être nous rejoindront, ce sera une question de timing, ou ne rejoindront pas peut-être. Bon, oui, la défense, de toute façon, on n'a pas trouvé encore l'ossature. Romain Seyss, Jacques, blessé, Marcherch, Yami, qu'à un moment donné, personne ne s'est imposé aux côtés de Naïf pour le moment, donc la porte elle est ouverte pour tout le monde, pour des joueurs qui jouent en Europe, dans le golf ou dans la Botola. Qui va jouer à côté de Naïf, la porte elle est ouverte. En tout cas Naïf pour le moment c'est la certitude les Anna. باش نجاوبك على le cas de Omar Hilali باش نسالي الموضوع c'est pas un défenseur central. ما فهمتش كيفاش الناس كيهضروا على عمر Hilali défenseur central. Il fait 1m82, c'est un latéral droit de formation, même un ailier qui a été reconverti arrière droit. لعب واحد مرة في حياته
défenseur central à 3 un match qu'il a 4. Donc c'est pas ni une solution ni une idée qui va me passer par la tête, encore moins dans une équipe nationale comme le Maroc, quand on a des défenseurs centraux qui ont joué au haut niveau, qui peuvent jouer, prendre ce rôle-là. Donc je suis pas là moi pour le moment à bricoler à 3 mois d'une CAN pour essayer de trouver. Donc celui qui jouera à côté d'Aguerd, ce sera un défenseur central et ce sera pas un milieu, un arrière gauche qui rentrera dans l'axe ou un arrière droit qui rentrera dans l'axe qui a jamais joué défenseur central. Ça c'est pour régler le compte de Aimar Ilahi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent allez mais la défenseur c'est pas un défenseur central. Donc le mot doit essayer Fetchi et après. Et la porte elle est ouverte bien sûr. Je suis pas non plus trop inquiet. L'Abna Blanaïef 2 matchs contre la Tunisie qui est un top 10 africain. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations. لعبنا à un moment donné مع حركاس, لعبنا مع ياميك, لعبنا مع ماسينا اللي كيدخل j'ai eu des satisfactions. عمرنا ما خرجنا إما في الماتش يمكن ديال الجابون اللي كنا لعبنا في الدار ديك الخوف avec beaucoup d'occasions contre nous. Les situations ديال les adversaires ديالنا كتجيلهم 1 ou 2 fois par match, mais comme toutes les équipes, il n'y a pas une équipe qui n'a pas une occasion dans un match que tu joues contre Barcelone ou City. Ils ont toujours des occasions, c'est pas une question. Et comme je dis, la défense, je connairais Aounom, c'est toute l'équipe. L'attaque, qui est Aounom, les défenseurs qui fait Kharj al-Kora, et la défense, pour qu'elle soit solide, il faut qu'il y ait un milieu de terrain solide et des attaquants qui défendent aussi. Donc, on a qu'un khadmou alia pour être solide, mais j'ai pas d'inquiétude. L'imouhim, il y a se servir des 3 mois pour vite avoir la charnière titulaire avant la CAN, pour aussi peut-être Hali Goulti rassurer le public. ديما ماشي سهل لينا ملي كان ميركاتو ديما كنهضروا معاهم باش بعدا نعرفوا لا سيتوياسيون ديالهم باسكو الاختيار ديالهم غيكون مهم باسكو عندهم واحد العام اللي غيكون كبير عندهم une coupe d'Afrique à domicile وان شاء الله une coupe du monde ولا سالينا الخدمه في هذا الشهر. Donc c'est une saison très importante pour la carrière de n'importe quel joueur marocain. Donc le choix ديالهم مهم. Bilal jusqu'à aujourd'hui باقي يمكن 4 ايام sans rentrer dans Barry Khrouj Leicester. Donc voilà, j'espère pour lui il barre une solution. Azdine la même chose normalement. Barry Mchim le Marseille, je ne peux pas rentrer dans les détails. Maintenant il la solution à l'altnin. D'ailleurs on a مشكل parce que le mercato محلول تاع الاثنين في 12 de Lille. Donc peut-être que pour certains joueurs réussissent لعنا حتى ل3 اللي ما قدوش la situation ديالهم. Après c'est vrai je suis surpris parce que voilà بحال اللي قلتو pour moi j'ai toujours les meilleurs joueurs وديما كنبغيهم في les grands clubs. La réalité est qu'aujourd'hui le marché il est difficile. Peut-être aussi que la Coupe d'Afrique au mois de janvier ما كتعاونش pour les transferts de certains joueurs. Mais c'est comme ça. Il faut qu'ils trouvent vite une solution pour être disponible pour l'équipe nationale, Inch'Allah. Le cas d'Al Hakim, bien sûr. Dima kun kan gulkoum. Hakim, pour le moment, Mazel m'a signé un club, donc forcément, il n'est pas sélectionnable. نتمناو يجبر une solution Inch'Allah ويرجع بحال اللي قلت يرجع في المستوى ديالو. هادشي اللي كنبغيو حكيم في لو نيفو, كنبغيو حكيم à 100%. Donc من بعد باقي 4 ايام. Je pense que comme c'est un joueur libre يمكن يقدر حتى يسيني حتى في شهر 1 في شهر 9 مور الميركاتو يقدر يسيني. نتمناو له يجبر une bonne solution pour lui باش pour comment on dit pour postuler باش pour postuler à l'équipe nationale باش يجبر بعد الفرقه باش من بعد نقدروا حنا نشوفوا المستوى ديالو باش نشوفوا واش يقدر يرجع معنا ويعاوننا. C'est une question de aussi de temps de jeu et de trouver une solution. حنا بغينا له, c'est une star pour nous, c'est une star pour le Maroc. ديما كنبغيو يكون كبير ويجبر une solution. نتمناو له الميركاتو تحلوا شي حاجه اللي مزيانه ان شاء الله. مزراوي قلت بليسي المشكل ديال نوصير تبليسا في لا بريباراسيون في نفس لا بليسيور اللي كان عنده في شهر 6. دونك سي ان بو ديفيسيل, خصها شويه د الوقت باش ما يرجعش انكور في اون اوت بليسيور اللي تقدر تكون في لا ميم في لو ميم اندروا وتكون دونجرو بور لوي. دونك مع مانشستر ولا مع نوصير اتفقنا غيبدا لونترينمون يمكن الجمعه ولا السبت غير بشويه مع الجروب. دونك ما موجودش اما فيزيكمون اما على لا بليسيور باش يكون معنا. بحال ان شاء الله نوصير سي كان دابورطون معنا يرجع في المستوى ديالو حتى هو فيزيك
يدخل مع الجروب ديالو باش ان شاء الله يرجع في بلاصتو ديال مانشستر وهو معنا. ورحيمين بليسي، ما رحيمي قلت لك بايله بليسا مع الفرقه ديالو. دونك عنده انكور كان عنده 3 4 سيمين، دونك يمكن يوصل مور لا تريف انترناسيونال. على حكيم بوغ ات كلير ما كان مشاكل ديما كنقولها لكم. دابا هو ديما في لي بري سيليكسيون، شفتي حكيم واخا ما عندوش كلوب صار لنا لو بري سيليكسيون. بالحق انا كمدرب واحد اللي ما عندوش ان كلوب وماشي في لونترينمون كوتيديان مع ان جروب وما لعبش باسكو هما سالاو حتى هما البطوله ديال قطر في شهر في الاول شهر 6. Donc, Azdin, ça n'a aucun, rien à voir avec Azdin. Tu peux le comparer avec n'importe qui, mais pas Azdin. Azdin Ounahi, il a fini sa saison, il a peut-être 35 matchs avec Panathinaikos. Ou il a l'Europa League ou la Conference League. Men bad, Jaf Charsta, il a معنا. D'accord? Bda la préparation à Marseille. Donc, واحد اللي عنده غيمشي في un club. بحال العام اللي فات قبل ما يمشي للباناثينايكوس. Ça n'a rien à voir. Donc, Hakim n'a aucun problème. وديما كنقولها. Déjà, il faut qu'il règle sa situation personnelle, professionnelle. Il parle un club, il est performant. Ou s'il est performant, bien sûr, il n'y a pas la porte qui est fermée à personne. Mais باش نجاوبك على ماتش زامبيا، ملي جاوبت على السيدة على الماتش زامبيا، انا ما قلتش غنمشيو لزامبيا باش نخسروا. غنمشيو مع الفرقه لا ميور ايكيب اللي قلت يا بوتيت دي شوا اللي غنقدروا نديرو، واش غيبدا فلان ولا غيبدا فلان، واش غنبدلوا لا تاكتيك في هذا الماتش باش نجربوا شي حاجه، بحال كنا جربنا باش نحطوا النقاط على والو. Et d'ailleurs, je pense, pour information, que le Chan ما كيحيدش les points FIFA وما كيحيدلكش les points FIFA. لا الثقة عندي في حمزة صراحة، واحد اللي كيعجبني في الستيل ديالو il a un profil différent ديال les 3 attaquants اللي عندنا. D'ailleurs, مزيان اللي جبتيني إيغامان parce que pour moi c'est le même cas que Ounahi. الولد اللي كان معنا اللي ما لعبش مع غلاسكو رانجرز علاش كان عنده مشاكل باش يمشي وانا جبته. دونك سي الميم كا كوناحي باش نمشيو ما نقولوش كوناحي بوحدو ولا. دونك سي بور سا كنقول لكم في هاد لا بيريود سي ديفيسيل دو فير دي شوا. واش يقامن علاش ما لعبش مع غلاسكو علاش دابز باش يمشي ما نجيبوش نو. كنثق فيه كنعرف غيحتي العام ويقدر يدي البلاصه ولا يحتينا. دونك هو معنا سي كالكان كان بروفيل ديفيرون و je suis très content de son intégration في الفرقه et je suis très content du choix ديالو de partir à Lille par étape باش يكبر encore. على اطارين مزيان اللي جبتي الموضوع مزيان اللي واحد الولد اللي عاق من المغرب كبير وباغي يلعب معنا دابا. وانا ديما فرحان لي واحد كيختار المغرب بحال باش تعرف لانكدوت. ايطارين هضرت معاه يمكن شي عام يمكن ما كانش عنده حتى فرقه ولكن غيفتش على فرقه وقلت له اسمع ولدي راك باقي صغير كلشي محلول في لو فيتور، خدم على راسك بدا بلي زيتاب وان شاء الله ولا رجعتي في مستوى ديالك اللي ماشي سهله الباب محلوله. دونك الباب محلوله كونديسيون بحال اي واحد يلعب يكون في مستوى كنعرفوا لا كاليتي مي revient de loin donc étape par étape. Mais je suis content qu'il ait fait un choix déjà qui est un peu logique de choisir le Maroc. Mais il a encore du travail, il y a la concurrence sur le poste d'Yalo, donc qui est trop la concurrence, à lui de performer. Ayoub بحال اللي قلت بحال لو كا دو نايف بحال لو كا دو بزاف الدراري نهار اللي غيكون معنا ان شاء الله ولا كاين ولا ما كاينش مي فوالا يفو البروتيجي. واحد الولد اللي عنده 17 سنه c'est voilà c'est un joueur qui est pas majeur. Donc voilà, on souhaite tous Inch'Allah qu'il rejoigne le Maroc. C'est un joueur talentueux. ونتمنى ان شاء الله يكون معنا شي نهار. ما لا بلو فاليو هما اللي يخصهم يبينوها في التيران. Voilà, c'est des profils différents par contre. Nail, voilà, c'est un vrai joueur très intelligent, c'est pour ça il peut jouer en 8 box to box. C'est un joueur qui a du volume, qui est athlétique, qui va grandir en Italie, je pense. Mais voilà, est-ce que, comme j'ai dit, la question c'est est-ce qu'il sera mieux dans les 2-8, est-ce qu'il sera meilleur devant la défense pour nous donner un équilibre, est-ce que il faut bien l'intégrer aussi, c'est son premier stage معنا يولف مع الدراري يولف مع la compétition en Afrique اللي ماشي سهله. Mais voilà, Karouani c'est un joueur qui est déjà venu اللي كان جا donc كيعرف l'Afrique كيعرف الجروب. احنا اللي غنشوفوا les qualités اللي يقدر يعطينا. C'est un joueur très offensif avec une bonne qualité de centre. On va voir واش غيبدا واش ما غاديش يبدا. لا سيمين ديما هي اللي كتحكم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.
ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.